प्रिय श्रोतागण, दाऊदଙ୍କ पुत्र जेरुसलामस्थ राजा सलोमनଙ୍କର उपदेशक माला ज्ञानर वाक्य मु दाविद पात्र आपण मानक आघरे रखुची। आपण माने ए ज्ञानर वाक्य को हृदय सहित ग्रहण करंतु। प्रभु आपण मानकु साहाय्य करंतु। आपण गोटे ज्ञानी उपदेशक सुनी गोटे ज्ञानी लोक हुअन्तु। मु आपण मानक पई ए ज्ञानर वाक्य आणुची। प्रिय श्रोतागण, एमिति एक बगीचारे तोलिछि मु मो घर, जही माली भी नुहे फूल भी नुहे कंटा भी नुहे मोर। माली भी जही जाइछि भूली फूलर परिचय। केउ साहसे ए दाविद कहब ए उपदेशक हेब मोर। दाऊदଙ୍କ पुत्र जेरुसलामस्थ राजा उपदेशंकर वाक्यमाला। उपदेशक कहूअछि असार 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 सकल ही असार। मनुष्य सूर्य तले जे परिश्रम रे परिश्रांत हुए ताहार से सबुरु की लाभ। एक पुरुष बही जाए एओ अन्य पुरुष आसे, किंतु पृथ्वी सदा काल थाए। मध्य सूर्य उदित हुए और सूर्य अस्त हुए, पुणी अपना उदय स्थान को जीवापाई स्वत्तर हुए। वायु दक्षिण दिग को जाए और दक्षिण उत्तर दिगरु फेरे। अपना पथरे नित्य नित्य घुरे ओ वायु अपना चक्र को पुनर्बार फेरे। नदी सबू समुद्र को बही जाती, तथापि समुद्र पूर्ण हुए नहीं। नदी सबू अपना अपना गमन स्थान को पुनर्बार गमन करती। समग्र विषय क्लांतिपूर्ण। मनुष्य ताहा वर्णना करि पारे नाही। चक्षु दर्शन रे तृप्त नुहे, कियबा कर्ण श्रवण रे तृप्त नुहे। जा होई अछि ताहा ही हेबो ओ जाहा करा जाई अछि ताहा ही करा जिवो। पुणी सूर्य तले कौनसी नूतन विषय नाही। जही विषय मनुष्य माने कहती देख यह नूतन, एपरिकी कौनसी विषय अछि ताहा तो एथि पूर्वे आम मानक पूर्वकालीनर समयर थिला। पूर्वकालीन लोकमानक विषय किछि स्मरण न थाए। कियबा भविष्यत काल रे जो माने उत्पन्न हेबे सेमानक स्मरण ही उत्तरकालीनर भविष्यत लोकमानक मध्यरे न थिबो। मु उपदेशक जेरुसलाम रे इस्राएल उपरे राजा थिली। पुणी आकाश तले कृत समस्त विषय ज्ञान द्वारा आलोचना ओ अनुसंधान करिवा पाई मनोयोग कली। एतद्वारा परमेश्वर जे मनुष्य संतानगण को व्यस्त हवा को देई अछंती, यह अत्यंत क्लेशजनक। सूर्य तले कृत समस्त कार्य मु निरीक्षण करिअछि। आउ देख सबु असार, वायुर पाश्चात धामन मात्र। जहा बंका ता सड़क करा जाय न पारे, पुणी जहा अभाव ताहा गणित होई न पारे। मु अपना हृदय रे भावी कहली देख जेरुसलाम रे मो पूर्वे थिबा समस्त लोकंक अपेक्षा मु बहुत ज्ञान प्राप्त होइअछि। आहुरी मोर हृदय ज्ञान ओ विद्यारे महा अनुभवी होइअछि। तहु मु ज्ञानर तत्व पुणी बातुलता ओ अज्ञानतार तत्व जानिबा पाई मनोयोग कली। एहा ही वायुर पाश्चात धामन बोली जानिली। कारण बहुत ज्ञान रे बहुत क्लेश थाए। पुणी जे विद्या वृद्धि करे से दुख बुद्धि करे। सुख रोगर असारता। पद 2 मु अपना मने मने कहली आस मु एबे तुमको आनंद द्वारा परीक्षा करिबी। एहेतु सुख भोग कर, आउ देख ताहा मध्य असार। मु हास्य विषय कहली ताहा बातुलता। आनंद विषय कहली ताहा कौन करे। मु की रूपे मद्यपान रे शरीर को तुष्ट करिबी ओ आकाश तले मनुष्य संतानगणर जावजीवन कौन करिबा भल, यह जानी पारिबा पर्यंत की रूपे अज्ञानता अवलंबन करिबी। यह मने मने अनुसंधान कली। एही समय रे हाँ मोहर मन ज्ञान रे मते पथ प्रदर्शन करुथला। मु अपना निमंते महत महत कर्म कली। मु गृहमान निर्माण कली। मु अनेक द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत कली। मु अपना निमंते उद्यान ओ उपवन प्रस्तुत कली। तही मध्य सर्व प्रकार फल वृक्ष रोपण कली। मु वृक्षर चारा उत्पादक बनरे जलसेचन पाई पुष्करणी मान खोलाइली। मु दास दासीगण क्रय कली ओ मोहर गृहजात दासगण थिले। आहुरी मो पूर्वे जेरुसलामस्थ समस्तଙ୍କ अपेक्षा मोर गोमेशादी पशुपल मध्य थिले।
मु रूपा ओ सुना पुणी नाना राजार ओ नाना प्रदेशर विशेष विशेष संपत्ति संग्रह कली। मु गायक ओ गायिका आउ मनुष्य संतान गणर तुष्टिकारिणी अनेक उपपत्नी पाइली। एही रूपे मो पूर्वे जेरुसलाम रे जो माने थिले से समस्तक अपेक्षा महान ओ वर्धिष्ठु हेली मध्य मोहर ज्ञान मोठारे रहिला। पुणी मो चक्षु जहाँ बांछा कला ताहा मु ताहाकु निषेध कली नाही। मु आपणा हृदय को कौनसी सुख भोगरु बारण कली नाही, कारण मोहर समस्त परिश्रम सकाशु मोहर हृदय आनंद कला। पुणी मोहर सकल परिश्रमरु एहा मोहर अंश थिला। तहु मोहर हस्त जे समस्त कार्य करिथिला ओ जे परिश्रम रे मु परिशांत होइथिली तही प्रति मु दृष्टिपात कली। आउ देख सबु असार ओ वायुर पाश्चात धामन मात्र। पुणी सूर्य तले कौनसी लाभ नथिला। अनंतर मु ज्ञान उन्मत्तता ओ अज्ञानता देखिबाकू प्रवृत्त हेली, कारण जो लोक राजार उत्तारु आसई से कौन करिब, जहा करा जाई अछि ताहा ही मात्र। तहु मु देखिली जेपरी अंधकार अपेक्षा दीप्ति उत्तम, सेपरी अज्ञानता अपेक्षा ज्ञान उत्तम। ज्ञान बानर चक्षु ताहार मस्तकरे थाए, पुणी मूर्ख अंधकार रे भ्रमण करई, तथापि समस्तଙ୍କ प्रति एक दशा घटई एहा मु देखिली। तहिरे मु आपणा मने मने कहली, मूर्खपति जे रूपे घटे मो प्रति ही से रूप घटिब, तेबे मु काहीकि अधिक ज्ञानवान हेली। तहु मु मने मने कहली एहा ही असार, कारण जेपरी मूर्खर सेपरी ज्ञानवान लोकर स्मरण सदाकाल न थाए। जेहेतु आसंता कालकू समस्ते विस्मृत होई जाइथिबे, आहा मूर्ख जेपरी मरे ज्ञानी ही सेपरी मरे। तहु मु जीवन को घृणा कली, जेहेतु सूर्य तले कृत कार्य मो प्रति क्लेश बोधक हैला, कारण सबु असार ओ वायुर पाश्चात धामन मात्र। परिश्रमर असारता। पुणी सूर्य तले मु जहिरे परिश्रम हेली, मोहर से सबु परिश्रम को मु घृणा कली, कारण मोहर उत्तराधिकारी पाई ताहा सबु छाड़ी जीवाको हेबो। आउ से ज्ञानी की मूर्ख हेबो किए जाने। तथापि मु सूर्य तले जे परिश्रम रे परिशांत होई ज्ञान प्रकाश कली, से मोहर से सकल परिश्रमर फलाधिकारी हेबो, एहा ही असार। एहेतु सूर्य तले मु जे परिश्रम रे परिशांत हेली, से सकल विषय रे आपणा अंतकरण को निराश करेबाकू प्रवृत्त हेली। कारण एक व्यक्ति ज्ञान ओ विद्या ओ दक्षता सहित परिश्रम करही, तथापि जो व्यक्ति तहिरे परिश्रम करी नाही ताहार अधिकार निमंते से ताहा छाड़ी जीवो, एहा ही असार ओ अति मंद। तेबे सूर्य तले मनुष्य जे परिश्रम रे ओ हृदयर चिंतारे परिशांत हुए, से सबुरु से कौन पाए, कारण ताहार दिन सबु केवल दुखमय ओ ताहार आयस मनस्तापजनक। रात्रि रे ही ताहार हृदय विश्राम पाए नाही, एहा मध्य असार। भोजन पान ओ निज परिश्रम रे आपणा प्राण को सुखभोग कराइबा अपेक्षा मनुष्यर आउ अधिक मंगल विषय नाही। मध्य मु देखिली एहा परमेश्वरଙ୍କ हस्तरु होई, कारण मो ठारु किए अधिक भोजन अबा सुखभोग करि पारे। जेहेतु जो व्यक्ति परमेश्वर को तुष्ट करे, से ताहाको ज्ञान ओ विद्या ओ आनंद दियंती। मात्र परमेश्वर तुष्टिकारी लोकंकु देबा पाई संग्रह ओ संचय करणार्थे पापी कि से आयास दियंती, एहा ही असार ओ वायुर पाश्चात धामन मात्र। समस्तଙ୍କ विषयर निरूपित समय। पद 3 सबु विषयर काल अछि ओ आकाशर तले सबु मनोरथर समय अछि। जन्मिबार समय ओ मरिबार समय, रोपिबार समय, जहाँ रोपित हैला ताहा उपाड़ीबार समय, बद्ध करिबार समय ओ सुस्थ करिबार समय, भांगिबार समय ओ गांथिबार समय, रोदन करिबार समय ओ हास्य करिबार समय, विलाप करिबार समय ओ नृत्य करिबार समय, प्रस्तर पकाइबार समय ओ प्रस्तर संग्रह करिबार समय, आलिंगन करिबार समय ओ आलिंगनरु निवृत्त हेबार समय, अन्वेषण करिबार समय ओ हजाइबार समय, रखिबार समय ओ पकाई देबार समय, चिरिबार समय ओ सीबार समय, नीरव रहिबार समय ओ कथा कहिबार समय, प्रेम करिबार समय ओ घृणा करिबार समय, युद्धर समय ओ स्कंदीर समय अछि। कर्मकारी व्यक्तिर आपणा परिश्रम रे की लाभ? परमेश्वर मनुष्य संतानगण को व्यस्त हेबा पाई जो आयस देई अछंती ताहा मु देखि अछि।
से प्रत्येक विषय को ताहार समय शोभित करिअछंती मध्य से सेमानंक हृदय अनंत काल रखिअछंती। तथापि परमेश्वर प्रथम ठारू शेष पर्यंत जो जो कार्य करिअछंती मनुष्य तहिर तत्व पाई पारे नाही। आम्भे जाणु जे जाव जीवन आनंद ओ सुकर्म करने अपेक्षा सेमानंकर आउ कौनसी मंगल विषय नहीं। आहुरी प्रत्येक मनुष्य भोजन पान करी अपना सकल परिश्रम रे सुख भोग करिवो यह परमेश्वर दान। मु जाने जे परमेश्वर जहा किछि करंती ताहा अनंत काल स्थायी, ताहा बढ़ा जाई न पारे कि बा ताहा उणा करा जाई न पारे। आउ मनुष्य माने परमेश्वर सम्मुखरे भीत हेबा पई से ताहा करिअछंती। जहा अच्छी ताहा थिला, पुणी जहा हेबो ताहा ही थिला, आउ जहा गत होइअछि परमेश्वर ताहा पुनर्बार अन्वेषण करंती। शेष दशा आहुरी मु सूर्य तले विचार स्थान रे देखिली से माने दुष्टता अछि, पुणी धर्म स्थान रे देखिली सेटारे ही दुष्टता अछि। मु मने मने कहिली परमेश्वर धार्मिक और दुष्टर विचार करिवे, कारण प्रत्येक मनोरथ और प्रत्येक कार्य पाई समय अछि। मु मने मने कहिली परमेश्वर जेपरी मनुष्य संतान मानंकु परीक्षा करिवे ओ से माने निजे जे केवल पशुतुल्य यह जेपरी से माने देखिबे, एथिपाई सेमानंक सकाशु यह हेउछि। कारण मनुष्य संतान गण प्रति जहा घटे पशु मानक प्रति ताहा घटे, समस्तंक प्रति ही एक रूप घटना घटे। ए जेपरी मरे से सेपरी मरे, पुणी समस्तंक प्राणवायु एक, आउ पशुठारु मनुष्यर कौनसी प्राधान्य नहीं, कारण सबु असार। समस्ते एक स्थान को जाती, समस्ते धूलिरु उत्पन्न और समस्ते पुनर्बार धूलि रे लीन होती। मनुष्यर आत्मा ऊर्ध्वगामी और पशुर आत्मा पृथ्वीर अधोगामी हुए बोली किए जाने। हुए तो मनुष्य स्वकर्म रे आनंद करने अपेक्षा आउ ताहार किछि अधिक मंगल नाही बोली मु देखिली। कारण यह ही ताहार अधिकार, आउ ता उतारे जहा घटिबो ताहा देखिबा पाई किए ताहाकु फेराई आनी पारे। जगतरे अन्याय पद 4 ए उतारे मु फेरी सूर्य तले कृत उपद्रव सबू देखिली। आउ देख उपद्रव प्राप्त लोक मानंकर आश्रुपात हुए ओ सेमानंकर सांत्वनाकारी केही नहीं, पुणी सेमानंक उपद्रवकारी मानंक पक्षरे पराक्रम अछि। मात्र उपद्रव प्राप्त लोक मानंकर सांत्वनाकारी केही नहीं। एहेतु मु जीवित मानंक लोक मानंक अपेक्षा पूर्वरु मृत मानंक अधिक प्रशंसा कली। मात्र जो लोक आज पर्यंत जन्मी नहीं ओ सूर्य तले कृत मंद कर्म देखी नहीं, ताहाकु मु सेही उभयंक अपेक्षा अधिक उत्तम ज्ञान कली। तहु मु समस्त परिश्रम ओ प्रत्येक दक्ष कार्य देखिली जे तही सकाशु मनुष्य अपना प्रतिवासीर ईर्षा पात्र हुए। यहाँ ही असार ओ वायुर पाश्चात धामन मात्र। मूर्ख अपना हस्त एकत्र मुठा करी अपना मांस भोजन करे, परिश्रम और वायुर पाश्चात वन सहित दुई मुठी अपेक्षा शांति सहित एक मुठी भल। तेबे मु फेरी सूर्य तले असारता देखिली। कौनसी लोक एकाकी थाए और ताहार द्वितीय केही नहीं, किओ बा ताहार पुत्र कि भ्राता नहीं, तथापि ताहार समस्त परिश्रमर सीमा नहीं, अथवा धनरे ताहार चक्षु तृप्त नुहे। से कहे तेबे मु काहा पाई परिश्रम करुअछि ओ आपणा प्राण को मंगलरू वंचित करिअछि। यहा ही असार ओ अत्यंत क्लेशजनक। एक जनरू दुई जन भल, कारण से माने अपना अपना परिश्रमर उत्तम फल प्राप्त होती। से माने पढ़िले जड़े अपना संगी की उठाइब, मात्र जे पढ़िबा बेले एकाकी थाए ओ जहाकू उठाइबा पाई अन्य न थाए से शांतापर पात्र। आहुरी दुई जन एकत्र शयन कले उष्ट हुअंती, मात्र जड़े कि रूपे एकाकी उष्ट होई पारे। जेबे केही एकाकी थिबा लोक को परास्त करे तेबे दुई जन ताहार प्रतिबाधा करिवे, पुणी त्रिगुण रज्जु शीघ्र छिंडी जाए नहीं। जेउ वृद्ध और निर्बोध राजा आउ कौनसी परामर्श ग्रहण करने को जाने नहीं, ताहा अपेक्षा दरिद्र और ज्ञानवान जुबा लोक भल। कारण से राजा हेबा पाई कारागाररू बाहर होई आसिला, आहुरी से ताहार राज्य रे दरिद्र होई जन्मी थिला। मु सूर्य तले गमनकारी समस्त प्राणी की देखिली जे सेमाने सेही जुबार जो द्वितीय व्यक्ति यार स्थान रे उठिला ताहार संगी। से जो मानक अध्यक्ष हला से लोक माने असंख्य, तथापि उत्तरकालीन लोक माने ताहाठारे आनंद करिवे नहीं। निश्चय यहाँ ही असार और वायुर पाश्चात धामन मात्र। परमेश्वरंकर भय
पद 5 तुमे परमेश्वर गृह को जीवा बेले सावधान रे अपना चरण रख कारण मूर्ख मानक बलि उत्सर्ग करने अपेक्षा श्रवणार्थे निकटवर्ती हेबार उत्तम जेणु सेमाने मंद कर्म करती बोली जानती नहीं। तुम्हें अपना मुखरे अविवेकी हुओ नहीं और परमेश्वर साक्षात कौन सी कथा कहवाई तुम्हार चित्त चंचल न हो कारण परमेश्वर स्वर्ग अछंती और तुम्हें पृथ्वी अछ एहेतु तुम्हार कथा अल्प हो कारण कार्यर बाहुल्य स्वप्न हुए पुणी वाक्यर बाहुल्य मूर्खर रब हुए। तुम्हें परमेश्वर निकटरे मानत कले ताहा परिशोध करने को विलंब कर नहीं कारण मूर्ख मानक ठारे ताहांकर संतोष नहीं। तुम्हें जहाँ मानत कर ताहा परिशोध कर मानत करी परिशोध न करने अपेक्षा तुम्भर मानत न करिबार भल। तुम्भ शरीर को पाप कराइबा पई तुम्भ मुख को दियो नहीं किबा यह भ्रम हैला बोली दूत साक्षात कुह नहीं कहीं परमेश्वर तुम्भ रबरे क्रोध होई तुम्भ हस्तर कार्य विनाश करिवे कारण स्वप्न और असरातर बाहुल्य ओ बहु वाक्य द्वारा ए रूप घटे मात्र तुम्हें परमेश्वर को भय कर संभान संपदर असारता जेबे तुम्हें कौनसी प्रदेश रे दरिद्र प्रति उपद्रव अत्याचार पूर्वक विचार और न्याय अन्यथा हेबार देख तेबे से विषय चमकृत हो नहीं कारण उच्च अपेक्षा जड़े उच्चतर देखती पुणी सेमानंक अपेक्षा उच्चतर अछंती आहुरी पृथ्वीर फल समस्तंक पई क्षेत्र द्वारा राजा आपे सेवित हुए जो लोक रूपा भल पाए से रूपारे तृप्त हेब नहीं किबा जो लोक प्रचुरता भल पाए से आय बुद्धि रे तृप्त हेब नहीं यहा ही असार संपत्ति वृद्धि पाइले तहिर भोक्ता माने वृद्धि पाती एणु आपणा चक्षुरे देखिबा छड़ा तहिर अधिकारी की लाभ। श्रमजीवी लोक अल्प बा बहुत खाइले हैं ताहार निद्रा सुखकर हुए मात्र धनवान पूर्णता ताहाकु निद्रा जीवाकु देव नहीं। धनाधिकारी द्वारा अपना अमंगल निमंते धन रक्षित हुए यही एक व्याधि स्वरूप अनिष्ट मु सूर्य तले देखी अछि आउ दुर्घटना द्वारा से सबु धन क्षय पाए पुणी से पुत्र जात कले ताहा हस्तरे किछि न थाए से अपना मातृ गर्भरु जेपरी आसिला सेपरी उलग्न होई आसिबा परी फेरी जीव आउ से अपना परिश्रम पाई स्वहस्तरे जहा बही नहीं पारिबो एपरी किछि संगे नेब नाही पुणी से जेपरी आसिला सर्वतो भावे जे सेपरी जीव यह ही व्याधि स्वरूप अनिष्ट एणु वायु निमंते से परिश्रम कले ताहा की लाभ आहुरी से जावजीवन अंधकार रे आहार करे पुणी से अतिशय विरक्ति हुए आउ ताहाकु पीड़ा और कोप घटे। देख भोजन पान करिवार ओ परमेश्वर दत्त परमायु मध्य मनुष्य सूर्य तले जे परिश्रम करे से समस्त परिश्रम रे सुख भोग करिवार यह ही ता पक्षरे उत्तम ओ मनोहर बोली मु देखी अछि कारण यह ही ताहार अंश। आहुरी परमेश्वर कौन सी व्यक्ति की धन संपत्ति दान करी ताहा भोग करने को ओ अपना अंश ग्रहण करने को ओ अपना परिश्रम रे आनंद करने को क्षमता देले यह ही परमेश्वर दान जेहेतु से अपना परमायुर दिन सबु अधिक स्मरण करिब नहीं कारण परमेश्वर ताहार हृदय रे आनंद जन्माई ताहाकु उत्तर दियंती। पद 6 सूर्य तले मु एक दुखर विषय देखी अछि आउ ताहा मनुष्य मानक पक्षरे भारी परमेश्वर काहाकु काहाकु एते धन संपत्ति और संभ्रम दियंती जे ताहार मनोवांछा पूर्ण करने को कौनसी विषयर अभाव न थाए तथापि ताहा भोग करने पाई परमेश्वर ताहाकु क्षमता दियंती नहीं मात्र अपर लोक ताहा भोग करे यह असार और मंद व्याधि स्वरूप जेबे कौनसी मनुष्य 100 संतान जात करी अनेक वर्ष बंची दीर्घजीवी हुए मात्र ताहार प्राण जेबे सुखरे तृप्त न हुए आहुरी जेबे ताहाकु कबर दिया न जाए तेबे मु कहे ताहाठारु बरंच गर्व सर्व भल कारण ताहा बाष्पतुल्य आसे ओ अंधकार रे जाए आउ तहिर नाम अंधकार रे आच्छन्न हुए आहुरी ताहा सूर्य देखी नाही कि जानी नाही से लोक अपेक्षा बरंच ये विश्राम पाए पुणी से मनुष्य कौनसी मंगल भोग न करी 2 गुण सहस्र बसी बंचिले हे समस्ते कि एक स्थान को न जानती मनुष्यर समस्त परिश्रम ताहार मुख निमंते तथापि भोजनर आकांक्षा पूर्ण हुए नहीं एणु मूर्ख अपेक्षा ज्ञानी की लाभ आउ जीवित मानक साक्षात रे चलिबाकु जणे जो दरिद्र लोक ताहा अभा की लाभ मनर लालसा अपेक्षा
ସାକ୍ଷାତ ଭୋଗ ଭଲ, ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପାଶ୍ଚାତ ଧାମନ ମାତ୍ର। ଯାହା ହୋଇଅଛି ଅନେକ କାଳ ହେଲା ତହିଁର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷା ପରାକ୍ରାନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରି ନପାରେ। ଅସାରତା ବର୍ଦ୍ଧକ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟର କି ଲାଭ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଅସାର ଜୀବନର ଦିନ ସବୁ କ୍ଷେପଣ କରେ, ସେହି ଜୀବନ କାଳରେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଏହା କିଏ ଜାଣେ? ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମରଣାର୍ଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା ଘଟିବ, ଏହା କିଏ ତାକୁ ଜଣାଇପାରେ? ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ। ପଦ 7। ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଓ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ। ଭୋଜ ଗୃହକୁ ଯିବାଠାରୁ ବିଳାପ ଗୃହକୁ ଯିବା ଭଲ, କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଗତି ଓ ଜୀବିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ହାସ୍ୟଠାରୁ ଖେଦ ଭଲ, କାରଣ ମୁଖର ବିଷଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଳାପ ଗୃହରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଗୃହରେ ଥାଏ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବା ଭଲ, କାରଣ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଣ୍ଟାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ମୂର୍ଖର ହାସ୍ୟ ସେପରି ଏହା ହିଁ ଅସାର। ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ଗ୍ରହଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ନିର୍ବୋଧ କରେ ଓ ଲାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାରେ ଧୀର ହେବା ଭଲ। କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ କାଳ ଭଲ ଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ନ କୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହଁ। ଜ୍ଞାନ ପୈତୃକ ଅଧିକାର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ଆହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଧନ ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏହି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଅଧିକାରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବେଚନା କର, କାରଣ ସେ ଯାହା ବଙ୍କା କରିଅଛନ୍ତି କିଏ ତା ସଳଖ କରିପାରେ। ସୁଖ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବିବେଚନା କର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଯେପରି ସେ ଜାଣି ନପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ଅସରତା ସମୟରେ ଏସବୁ ଦେଖିଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେବେ କେବେ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତାରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଦୁଷ୍କ୍ରିୟାରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ। ଅତିରିକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଏବା ଆପଣାକୁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଏବା ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପଣା କାଳ ପୂର୍ବରେ କାହିଁକି ମରିବ। ଏହା ଧରି ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ହସ୍ତ କାଢ଼ି ନ ନେବାର ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ଏସବୁରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ପ୍ରତି ନଗରସ୍ଥ 10 ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ବଳସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ସବୁରେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ, କଲେ କେଜାଣି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାପ ଦେବା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମନ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ସାପ ଦେଉଅଛ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବି, ମାତ୍ର ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ଥିଲା। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୂରରେ ଅଛି ଓ ଅତି ଗଭୀର, ତାହା କିଏ ପାଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଷୟମାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟତା ଯେ ନିର୍ବୋଧତା ଓ ମୂର୍ଖତା ଯେ ବାତୁଳତା, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଫେରିଲି ଓ ମୋହର ମନ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫାନ୍ଦ ଓ ଜାଲ ସ୍ୱରୂପ ଓ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତିକ୍ତ ଅଟେ। ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ ସେ ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ମାତ୍ର ପାପୀ ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବ। ଉପଦେଶକ କହନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ସଙ୍ଗେ ରଖି ଏହା ପାଇଅଛି। ମୋହର ପ୍ରାଣ ଅଦ୍ୟାପି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ପାଇ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ପୁରୁଷ ପାଇଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପଦ 8।
ज्ञानवानर तुल्य किए अछि ओ किए विषयर भावार्थ जाने। मनुष्यर ज्ञान ताहार मुख प्रसन्न करे ओ ताहार मुखर काठिन्य परिवर्तित हुए। राजाज्ञा पालन, तुमे राजाज्ञा पालन कर, मु यह परामर्श दिए ओ परमेश्वर साक्षात शपथ करने सकाशु ताहा कर। ता छामुरु बाहरी जावाकू चंचल हो नहीं, कौन सी मंद विषय आंठ बांध नहीं, कारण जहाँ ताहांक इच्छा से ताहा करती। जेहेतु राजवाक्य पराक्रम विशिष्ट, पुणी तुम्भे कौन करुअछ एहा ताकू किए कहिपारे। जे आज्ञा पालन करे से कौनसी मंद विषय जानिब नहीं, पुणी ज्ञानीर मन समय ओ विचार जाने। कारण प्रत्येक अभिप्राय पाई समय ओ विचार अछि। जेहेतु मनुष्यर दुख ताहा पक्षरे अतिशय, कारण कौन घटिब ताहा से जाने नहीं ओ कि प्रकार ताहा घटिब यह किए ताहाकू जणाई पारे। श्वास वायु अटकाई रखिबा पाई श्वास वायु उपरे कौनसी मनुष्यर क्षमता नहीं, कि वा मरण दिन उपरे ताहार किछि क्षमता नहीं। पुणी सेही युद्धरु छाड़ नहीं, अथवा दुष्टतारे आसक्त लोकंकु दुष्टता उद्धार करिब नहीं। दुष्ट ओ धार्मिक यही सबू मु देखी अछि ओ सूर्य तले जे प्रत्येक कार्य करा जाए तहिरे मु मनोयोग करिअछि। केबे केबे एक मनुष्यर अन्य उपरे ताहार अमंगल निमंते क्षमता थाए। आउरी दुष्ट माने कबर प्राप्त होई परलोकरे उपस्थित हेले, पुणी यथार्थ कर्मकारी माने पवित्र स्थान को गले ओ नगररू विस्तृत हेले। यहाँ ही असार देखिली। कुकर्म विरुद्धरे दंडाज्ञ त्वरित सिद्ध नहिबारु मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करने संपूर्ण आसक्त हुए। यद्यपि पापी शतबार दुष्कर्म करी दीर्घजीवी हुए, तथापि मु निश्चय जाने जे परमेश्वर भयकारी माने ताहांक छामुरे भीत हुअंती बोली सेमानंकर मंगल हेब। मात्र दुष्टर मंगल हेब नाही, किबा से अपना छाया स्वरूप परमायु वृद्धि करिब नाही, कारण से परमेश्वर छामुरे भीत नुहे। पृथ्वी रे एही गोटे असारता साधित हुए। केबे केबे धार्मिक मानंकु दुष्ट मानंक कर्मानुजाई फल घटे, पुणी केबे केबे दुष्ट मानंकु धार्मिक मानंक कर्मानुजाई फल घटे। मु कहली एहा ही असार। तहु मु आनंदर प्रशंसा कली, कारण भोजन पान ओ आनंद करिबा अपेक्षा सूर्य तले मनुष्य प्रति आउ कौनसी उत्तम विषय नहीं। जेणु जे सूर्य तले परमेश्वरंकर दत्त ताहार परमायु मध्यरे जे जे परिश्रम करे से सबरे एहा ही ताहार सहवर्ती हेब। जेतेबेले मु ज्ञानर तत्व जानिबाकू ओ पृथ्वीर कृत कार्य देखिबाकू मनोयोग कली, कारण दिवारात्र जହାର चक्षु निद्रा न देखे एपरी लोक मध्य अछि। सेतेबेले मु परमेश्वरंक सकल कार्य विषय देखिली जे मनुष्य सूर्य तले साधित कार्यर तत्व पाई न पारे, कारण ताहा अन्वेषण करिबा पाई मनुष्य जेते परिश्रम करे हे ताहा पाई पारिबो नाही। आहुरी ज्ञानी लोक ताहा जानिबाकू चिंता कले हैं तहिर तत्व पाइबाकू समर्थ हेब नाही। समस्तंक निमंते मृत्यु पद नह। मु एही सबु विषय मनोनिवेश करी अनुसंधान कली। धार्मिक ओ ज्ञानी आउ सेमानंकर कार्य परमेश्वरंकर हस्तगत। यह प्रेम की घृणा ताहा मनुष्य जाने नहीं, सबु सेमानंकर सम्मुखरे थाए। सबु विषय समस्तंक प्रति समान घटाई धार्मिक ओ दुष्ट, सुशील पुणी सूची ओ असुची, यज्ञकारी ओ अयज्ञकारी समस्तंक प्रति एक घटना हुए। सुशील जेपरी पापी सेपरी, पुणी शपथकारी जेपरी शपथ भयकारी सेपरी। सूर्य तले जेते कार्य करा जाए तहि मध्यरे दुखर विषय एही जे समस्तंक प्रति समान घटना हुए। आहुरी मध्य मनुष्य संतानगणर हृदय दुष्टतारे परिपूर्ण ओ बंचिथिबा जाए सेमानंकर हृदय रे उन्मत्तता थाए, पुणी तहि उतारे सेमाने मृत्यु मानंक निकटको जाआंती। कारण जेउ लोक जीवित लोक समूह मध्यरे मिश्रित ताहार भरसा थाए, जेहेतु मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भल। जीवित लोके मरिबे बोली जानती, मात्र मृत लोक माने किछि जानती नहीं, किए बा सेमाने आउ कौनसी फल पाती नहीं, कारण सेमानंकर विषयक स्मरण विस्तृत हुए। जेपरी सेमानंक प्रेम, जेपरी सेमानंकर घृणा ओ ईर्षा नष्ट हुए, किए बा सूर्य तले जहा जहा किछि करा जाए तहिरे अनंत काल सेमानंकर कौनसी अंश न थाए।
ତୁମେ ଆପଣା ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣା ଆହାର ଭୋଜନ କର ଓ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି। ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଶୁଭ୍ର ଥାଉ ଓ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ତୈଳର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର ଯେତେ ଦିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ସେହି ଅସାର ଆୟୁଷର ସମସ୍ତ ଦିନ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କର, କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ, ସେହି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି କଳ୍ପନା କି ବିଦ୍ୟା କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫେରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଜି କି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଅବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କି ଅବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଅଥବା ପଣ୍ଡିତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲୁବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଓ ଦୈବ ଘଟଣା ଘଟେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସମୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଅଶୁଭ ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଯେପରି ପକ୍ଷୀଗଣ ଫାନ୍ଦରେ ଧରାଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଆକସ୍ମାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ତାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହତ୍ ବୋଧ ହେଲା। ଯଥା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ଥିଲା, ଆଉ ଏକ ମହାରାଜ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ତାହା ବେଷ୍ଟନ କଲା ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏପରି ସମୟରେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଗର ରକ୍ଷା କଲା, ତଥାପି ସେହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ କେହି ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ। ତଥାପି ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନକାରୀର ଚିତ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ନିରୋଳାରେ କଥିତ ଜ୍ଞାନୀର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଏ। ଯୁଧାସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପାପୀ ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ନାଶ କରେ। ପଦ 10। ମଲା ମାଛି ଗନ୍ଧ ବଣିକର ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରି ପକାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଅଳ୍ପ ମୂର୍ଖତା ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରି। ଜ୍ଞାନୀର ହୃଦୟ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣରେ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖର ହୃଦୟ ତାହାର ବାମରେ ଥାଏ। ଆହୁରି ମୂର୍ଖ ପଥରେ ଗମନ କଲାବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହେ ଯେ ସେ ମୂର୍ଖ। ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ମନରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ୱାରା ମହାମହା ଅନିଷ୍ଟ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଏକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିଅଛି, ତାହା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭ୍ରମତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମୂର୍ଖତା ଅତି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ପୁଣି ଧନୀ ନୀଚ ସ୍ଥାନରେ ବସେ। ମୁଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ପ ଉପରେ ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଦାସତୁଲ୍ୟ ପାଦଗତିରେ ଗମନ କରିବାର ଦେଖିଅଛି। ଯେ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ତହିଁରେ ପଡ଼ିବ, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଢ଼ା ଭାଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଥର ଖୋଳେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇବ, ପୁଣି ଯେ କାଠ ଚିରେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଲୁହା ଦନ୍ତରା ହେଲେ ଯେବେ କେହି ତାହାର ଦାନ୍ତ ନ ପଜାଏ, ତେବେ ତାହାପରେ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଫଳଦାୟକ। ସର୍ପ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଗୁଣିଆର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖର ନିଜ ଓଷ୍ଠଧର ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟାରମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ ଓ ତାହାର କଥାର ଶେଷ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଉନ୍ମତ୍ତତା। ମୂର୍ଖ ବହୁତ କଥା କହେ, ତଥାପି କ'ଣ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଉତ୍ତାରେ ଯାହା ଘଟିବ କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ଖର ପରିଶ୍ରମ ତାହାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରେ, କାରଣ କି ରୂପେ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ଦେଶ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଯେବେ ବାଳକ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତିଗଣ ଯେବେ ପ୍ରଭାତରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ହେ ଦେଶ, କୁଳୀନର ପୁତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ରଜା ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତିଗଣ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତତା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବଳ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଆଳସ୍ୟରେ ଛାତ ବସିଯାଏ, ପୁଣି ହସ୍ତର ଶୀତଳତାରେ ଗୃହରେ ଜଳ ଝରେ। ହାସ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ଧନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ,
ନା ମନେ ମନେ ହିଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଧନୀକି ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହରେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟର ପକ୍ଷୀ ସେହି ରବ ଘେନିଯିବ ଓ ପକ୍ଷଧାରୀ ସେ କଥା ଜଣାଇଦେବ। ପଦ 11 ଜ୍ଞାନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ପକାଅ, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ତାହା ପାଇବ। 7 ଜଣଙ୍କୁ ବରଞ୍ଚ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଂଶ ବିତରଣ କର, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ କି ବିପଦ ଘଟିବ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମେଘମାଳା ବୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦକ୍ଷିଣ କି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପବନକୁ ଅନାଏ ସେ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେଘକୁ ଅନାଏ ସେ କାଟିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ବାୟୁର ଗତି ଅବା ଗର୍ଭବତୀର ଉଦରରେ ଅସ୍ଥି କି ରୂପେ ବଢ଼େ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ, ସେପରି ସର୍ବସାଧକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭାତରେ ବୀଜ ବୁଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅବା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଅବା ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ, ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତୁଷ୍ଟିକର। ହଁ, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ତେବେ ସେ ସବୁରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ସବୁ ସେ ମନେ ରଖୁ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ସବୁ ଅନେକ ହେବ। ଯାହା ଯାହା ଘଟେ ସବୁ ଅସାର। ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପରାମର୍ଶ। ହେ ଯୁବାଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନରେ ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏ ହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର। ପଦ 12 ଆଉ ଯେବେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ସେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୀପ୍ତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବେ, ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ମେଘ ହେବ। ସେହିଦିନ ଗୃହରକ୍ଷକମାନେ ଥରହର ହେବେ ଓ ବଳବାନ ଲୋକେ ଆପେ ନତ ହେବେ ଓ ପେଶିକାମାନେ ଅଳ୍ପ ହେବାରୁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି ଝରକାରେ ଦୁଷ୍ଟିକାରିଣୀମାନେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଓ ପଥ ଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ପେଷଣ ଶବ୍ଦ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ପୁଣି ପକ୍ଷୀର ନାଦରେ ଲୋକ ଜଗି ଉଠିବ ଓ ବାଦ୍ୟକାରିଣୀ କନ୍ୟାଗଣ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବେ ଓ ପଥରେ ତ୍ରାସ ହେବ, ଆଉ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ହେବ ଓ ପେଡ଼ିଙ୍ଗ ଆପଣା ଭାରରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ କାମନା ନିସ୍ତେଜ ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଚିର ନିବାସକୁ ଯାଏ ଓ ଶୋକାକାରୀମାନେ ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାର ତାର ହୁଗୁଳା ହେବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଭଗ୍ନ ହେବ, ମାଟିର ପାତ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ କୂପରେ ଚକ୍ର ଭଗ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଉପଦେଶକ କହେଇ ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର ସାର କଥା। ଆହୁରି ଉପଦେଶକ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ପୁଣି ସେ ବିବେଚନା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅନେକ ହିତୋପଦେଶ ବିନ୍ୟାସ କଲା। ଉପଦେଶକ ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଓ ଯାହାର ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା। ଜ୍ଞାନବାନର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆଙ୍କୁଶ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସଭାପତିଗଣର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ଲୌହ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ସବୁ ଏକ ପାଳକ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପୁଣି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପଦେଶର ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିଲେ, ଏହି ଉପଦେଶର ଜ୍ଞାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ
ତୁଚ୍ଛ ମନ କରେ। ଏ ଭୟଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଦେଶଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦାବିଦ ପାତ୍ରର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ।